Kabaklas lang to, no? O mga madam, polo ni BT. XL on tag. Best fit. Ayan, 3XL to 4XL bus. 50. Okay? 500 na lang to. So, may gusto nito, mine white polo. Mine white polo. XL on tag. Ayan mga madam, XL on tag po siya. Flower denim for Ma'am Mary Raymundo. Ayan mga madam, kay BT to. Tagal na to eh. Siguro kakabaklas lang nito. Polo white. Polo white mga madam. For Ma'am Lovely Girlies. Next. 500. Wait lang. Wait lang mga sis ha.